Santo, Jackie Hibionada Alfaro, Buenas my friend, TGIM, tiene kami ENT na West Metro. Pabor pa siya na doktor mientras tiene pa tiempo. Aba! Concierge de Cataldimio, amiga niya o si Miss Catriona Gray, Sambuanga version, ha? Junto con Papa Eric, este mga tiempo, halina Morning Glory Subdivision. Good morning! Alangan este Jack, Dr. Inibre, anay kita, Inibre. Toma agua caliente kun inibre, luego kabar dumaanay, toma agua frio. Awa mga tetel problema, no? Matablay ba ka nato nung matuma agua frio? No, termina el mundo ka naton? Yung caliente pal tiempo este tiempo. Sir, happy birthday to Doc Ses. Wishing you a good health and more blessings. That's coming from Ma'am Chi Perez. Mientras tanto mga friends, mga kasinsero, siyanda kita aura na City Hall, lumonte des Estranya ha, kaya el iconic City Hall, el forma de ese aura, taman features un especial and festive lighting display kita marca con el principio del holy month of Ramadan del ayer este Febrero 19, ¿no? Especialmente allí mismo na entrance. The entrance is a Ramadan installation art for those who wish to strike a pose. Como dol backdrop este, ha? El ayer el principio en la puasa del día ton mga hermanos y hermanas Muslim, ha? Our brothers and sisters in Islam faith. Hello, Miss Bloomingdale. Assalamualaikum. The Ramadan-inspired light motif follows the Valentine, February 11 to 14, and Chinese New Year, February 15 to 18 displays. A reflection of the city government's commitment to unity, inclusivity, and diversity. Ramadan Mubarak. Bueno. Llaman junto en la ocasión de la diferente mga faith, ha? Agi ka nato na siyudad de Zamboanga. Kasi ka nato, no, ikat si problema, di ba? No, ikat si problema, agi ka nato. Because we are able to coexist with each other. Tabla pa sila. Prinsipya, grade school, high school, college, isi chene palita entra ng mga graduate schools. Kung man hermano lang yan sa mga Muslim i Kristiyano. No, ikat si problema. Si Magjun Lahaji, el di mio amigo, ali na 4R Optical Clinic, ali sa na Mayor Haldon. Good morning, Kundog Romy Bangongon. Si Eunice Encarnacion, di mio amiga Bonita, si Beth Akyatan, si Junjun. Kamu sa mga uban di Magjun Lahaji. Kay si Magjun, tasaludale kung su special summon, ha? Sheila Carpio Bangayan. Sheila Carpio Bangayan. Si Sheila! Hello, Shell! Yung pensaba, po, sa di June ito tasaludal, Happy birthday, Sheila. Habla pala, sir. Panila lang ito tanggri, kumigo hindi, ha? O, sige, tanggri chay kuntigo, ha? Sheila Carpio Bangayan, happy birthday. Kaya man yung mirakon na Sheila June. Of course, tali el di mio guapo maestro na San Jose Gusu, si Sir Nick Rafael Mendoza. Hablale, hi, SM Philip and family. Thank God it's Friday. True. Sir Boy Solon tamen, alin na pasonan ka. El hermosura di Sir Boy, mientras taman higup kape, este mga tiempo, si Chen mga otoridad kaya na andalin nunca deja ko hibibo. Diba, Sir June Aba, si Ma'am Evelyn Aba, alin na Mercedes. Good morning. Dito el atmosphere aquí kanaton ahora na ciudad de Zamboanga. Después de aquel tragedia, ¿qué tal yan aquel, no? Sabi kita luego na report del de aton compañero Taliapuera, si Chene Baleites. Mientras tanto, el alcalde Kimer Adan Olaso ya honra con el chess master champion si Christian Giancarlo Arca durante un visitada de cortesía que hace allí en City Hall recientemente
y reconocerán el alcalde con el outstanding achievements del Christian Giancarlo Arca, quien ya representa con el Ciudad de Zamboanga y con el Pilipinas ng national and international chess competitions. Bueno, te bata uga. De ver, no? National and international. El alcalde Olaso expresa con orgullo con el acontecimiento de Arca y extende con su personal soporta que te incluía un regalo financiero para con el atleta y también con el de su coach si Joey Albert Florendo. El joven chess master y acompaña el concejal Bong Atilano y el Zamboanga Hermosa Chess Club President si Marelita Florendo. El reciente acontecimiento de Arca que incluye que el mga siguiente que está nombrado como el champion na PSC NCFP Selection National Chess Championships Grand Finals na Quezon City del enero este año, ¿no? Del año 2025, ya gana también el montonado de mga medalya ng mga major tournaments que incluye 5 gold, 2 silver y 1 bronze na Batang Pinoy na General Santos City, 1 gold and 2 silver na Asian Youth Chess Championships na Bangkok, Thailand, 2 gold in 1 bronze na Eastern Asia Youth Chess Championship na China, 2 silver and 3 bronze na Asian Plus Age Group Chess Championship na Malaysia. Bueno, te bata, joven pa, well-traveled ya. Punto también con el 1 silver medal na Eastern Asia Juniors Chess Championship na Hong Kong. El alcalde Olaso recomenda con Arca por llevar honor y orgullo con el ciudad de Zamboanga y por inspirar con el mga jóvenes por medio del exigencia na deportes o sports. Congratulations ha. Tukayo at di number 7 ha, si Christian Gian Arca. Mientras tanto, también el gobierno del Ciudad de Zamboanga participa con la observancia de Internación del ika-36 Civil Registration Month este mes de febrero. Este tiene que hacer con el Presidential Proclamation number 682 que declara con el mes de febrero de cada año como Civil Registration Month. El tema para este año, Navigating the Future Together, Advancing the CRVs in Shaping the Global and Regional Data Ecosystem. Sentro de este amol mga esfuerzo para sa mapuwersa con el sistema de civil registration y statistics del país. En la ceremonia de abrida de celebración, el City Civil Registrar's Office ya conducta un orientation on civil registration, updates ng mga barangay secretaries del Febrero 2 allí na un hotel na centro del pueblo. La actividad intencionada hace más fuerte con la capacidad del mga secretario del barangay de asistir con el local civil registrar na preparasyon del mga civil registry documents as mandated under the Local Government Code of 1991. El birth registration y ceremonial turnover del mga birth certificates ya hace también del Febrero 4 allí na Tictapul National High School, donde el continuación del birth certification project para del mga estudyante scheduled sila del Febrero 11. Mientras tanto, el CCRO ay conduci con el libre issuance del mga civil registry documents, mga certification y otro mga libre delayed registration of birth del Febrero 12 este hace allí na City Civil Registrar's Office para asegurar accessible civil registration services para con el mga sambuangueño. Basta libre lang, grande cosa ka este mayor, no? Grande cosa ka este. Mientras tanto, el alcalde Kimer Olaso ya recibí con alegría con el actor Gerald Anderson. ¡Wow! Allí na City Hall del este lang miércoles, no? El miércoles pasado. As a gesture of goodwill, la ciudad ya presenta con el actor de un commemorative token que afirma con el suporta del gobierno local para con el mga inisyatibo que taban promote community pride and economic growth. Parte del visita de cortesía amol firmada del City Hall guest book que hace si Anderson. Takikali este recientemente si Gerald Anderson, ha? Ay, manete ablakan natin para si
O sa man, diha lang kita, karga lang kita, abla, bira lang otra vez, kaya busy pa kita. Anyway, welcome to Zamboanga, Mr. Gerald Anderson. Alan Romel Rosales Labayog, si Engineer Alan Labayog. Good morning, Lan. Di man ako maabri ng mga ginapadala nimo. Ambot kung mahina ba ang net din ni sa amo. Hindi ko siguro ni mahina, kay paspas man gyud ang pag-issue sa billing. Oh, pero lang kung ing-ani ni sila, no? Ing-ani ni ka bagak nangong. Si abri kita mga kosas sa Bien Tormento abri. Pero bin pahpas ka tel billing ha. Ay tsa uno lang ba tamanday akorda. Kaya el bill di mio pagayo na pecha 25, todo el pecha 25 del mes. Pero pecha uno lang patadali akorda. Ay alilangat ka mo bueno. Romeo Bravo, katalal salud. Oh, sabi ko, alegre tete, kay bakay abuya si Bossing Ali. Ang kinoy kat abuya ko, Indian kat kumigo. Oh, katalal yun na tugbungan area. Habla kun Bossing, tayo pare ko na ha, Brad. Akal promesa di suyo. Hindi kita forever lang ang sina, oh. Alas 7:40 del dia. Albirar kita. Pwede kita uwi mga reports dal diaton compañero ni afuera. Dal diaton kasinsero lastimoso. Ahora un ratito. Y luego ratito también, sabi daw kita que este día daw el sesión regular ya mo be, no? Del consejo, sabi kita con el diaton na number 7, el diaton reporter el ginasanggo niyang panlungsod. Si cosa ta komposita na agenda que ay discutir durante la sesión regular del Consejo este día. Luego un ratito también, continúa kita magkwento acerca de este early declaration del vicepresidente Sara Duterte con su candidatura para presidente na venidero año 2028. 7:41, todo se ay diskuti kita na birada del Servicio Sincero. Servicio Sincero. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang tinaguri ang natural antibiotics. Kini ang manut-suhot sa kalawasan aron sa pagpakgang sa mga balatian sa panglawas. Huwag tangon ang barabara sa atong mga kaugatan. Aron nga free nga makadaloy ang mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Kay sagad diha magsugod ang mga problema sa barabara nga kaugatan. Nance Herbal Capsule ang dako o ikatabang ni ana. Pinarisan sa UAID Herbal Food Supplement nga mao'y makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble o guban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. UAID and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit sa kasing-kasing o problema sa kidney o uban pa. Imnon lang 2 times a day. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Ako, si Consolacion Ramos. Ako nagian sa una kanang dito anxiety. Ko, style lang ko anibig kay kanang kung kay kwato stress kayo akong lawas ba. Tapos na feel yun din ako. Wala man did ko gimo sa kulawas. Gawas sa akong menopausal. Kanang kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya. Hintay ko palit aning non-scapsol, kaning UAID, o kaning cervicare. Na feel yun din ako nga na-relax akong lawas. Muna, hangtod karon nagsigid yun ko inom kanapirabuyag kung anjud kay ko energetic. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Sa mga kababayan, Nance Aroma Soap para sa atong private part. Nance Vaginal Soap. Indot sa mga babae, ilabi na nga daghan o mga skin allergy. Ilabi na nga magkatol-katol ang mga private parts.
Nance Aroma Soap, available sa mga butika. Coffee lover ka ba? Pero ang kape di ganahan sa imuha. Muhapdos sa imong kuto-kuto. Daw maglisod pag ginhawa. Basin acidic ka. Ilisi ka ng imong kape higala. Kini, Nance Corn Coffee. Ang Nance Corn Coffee, puno sa vitaminag minerales. Malikayan ang colon cancer, hemorrhoids kon almoranas. Mupaligon sa immune system. Mupugong sa anemia. High body cholesterol. Dipinsa sa Alzheimer's disease. Controls diabetes and hypertension. Makatabang sa katinaw sa pananaw. Ug mupahamis sa kutis. Malikayan ang cardiovascular disease ug magkapaligon sa kabukugan. O di ba? Sa Nance Corn Coffee, daghan sakit ang maalibyuhan, daghan sakit ang matabangan. Nance Corn Coffee, nagkape ka na, himsog ka pa. Nance Corn Coffee, mapalit sa mga butika nationwide. KCC Supermarket. Pinakabarato ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. KCC Supermarket. Pinakabarato ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza. Atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Si Enriqueta Tumbuko ni. Oh, ma'am. Unsay gamit nimo sa atong produkto? Ang Nance Herbal Capsule, mama. Wala akong gigamit. Unsay gibati? Kung ano mo gumam, diabetic ko. Ang nakita mo mo ani, naglisod sa hawa. Hindi ako nila sa hospital dili sa Badyan. Insulin ko kay 460 man akong sugar. So, di na nito insulin. Nakadungog ko sa Nance Herbal Capsule na to UA, nasa kape. Moro, di ba siya? Dininom dahil ko, katulo sa kadlaw na ko ginom. 3 minutes before ko mukaon. Bakit ano sabi mo nga, okay naman sila, kalimuko, di na kukukasan. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Nance Eye Drops. Of course, atong pagpanglimpyo sa atong mga mata aron malikayan ang mga balatian sama sa katarak uban pa. Nance Eye Drops ang gamita available sa mga butika sa inyong mga lugar. Saon ko manioy, bisag unsaon ako study, dili gid gasulod sa akong utok, mabagsak ki ko ani ba. Hahay. Haladay, ayaw na pasagi nga mga early symptoms, ginatawag na nga short-term memory loss na pwede mo padulong sa long-term memory loss or amnesia nga pwede mo resulta sa Alzheimer disease. Ang mga hinungdan ni ana kay stress, kulang sa tulog ug ang main reason mao ang kakulangon sa igong bitamina sa utok. Unsa may angay na akong iminunday para dili na nako malimtan akong gipang estadihan. Remind Herbal Capsule kay kinina ay mga sangkap sa ginkgo biloba ug ginseng. Daghan ng sayantipiko nagapamatuod nga kani nga herbal makapabaskog sa lawas ug makatabang sa maayong memorya. Sige day, moadto na ko kay magpalit na ko Remind Herbal Capsule para dili ko mabagsak para iwas limtanon, iwas amnesia. Take Remind Herbal Capsule 2 capsules every morning for excellent memory. Dawaton mo ba siya nga mamahimo mong kapikas sa kinabuhi? Open Osbon ko, dawaton mo ba siya nga mamahimo mong asawa? Akong dawa... Sa badaoy, Siguro na ganahan. Oy, do! O, sabat, madayo ng kasal o dili? Tay, kalma lang. Kita bitaw ka. Gihutoy siya ubo. Unsay mahitabo ning tungura? Mapurnada kahaning kasala at tangi ang sugilano ning gugmaha. Hatod ka nato sa Nance Liniment Oil. Daghanang testimonya, daghanang nagpamatuod basta haplas. Pilia ang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, mapalit sa tanang butika nationwide. Dong, kumusta si nanay? Day, nag-alam siya kaluya. Daw ay alibyo matambal nga ang gitumar. Wala tilang, na ako'y ipadala diha. Ipatumar ni nanay. Hello, nak? Nay, kumusta naman ka? Di anak, makahimo na in taon sa ginagmay buluhaton. Mao ba, Nay? Ooy, kaepektibo ba atong imong gipadala nga mo'y akong gituman? Unsa ba to na? Paris man to. Nance Herbal Capsule to, Nay. Ug ang iyang Paris, UAID Herbal Food Supplement. Hala no, kaepektibo.
The most powerful and perfect combination. Nance Herbal Capsule, UA Herbal Food Supplement. Paradong kaugatan, hypertension, high blood pressure, gout, rheuma ug arthritis. Taas ng uric acid level, sulbad na kanahigala. Nance Herbal Capsule, UA Herbal Food Supplement. Duha ka kapsula, kaduha sa usa ka adlaw. Nance Herbal Capsule, UA Herbal Food Supplement. Mapalit sa tanang butika nationwide. Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza gikan sa weekly, quarterly ug million pesos. Atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Hello, ma'am. Ay, hello. Si Ate Arlene eh. Oh. Ikaw ni si Jesus Adistano? No. Oo, congratulations. Kung sige, dati mo sa una. Kuan man ning nadula ko sa ospital na kuan naman ko kay ako ang ihi. Mugawas man sa akong ginatawo nga buhit yung dugo. Kumusta mo paggamit? Sige na kog tumaro. Yuid bayong giingnan ko na salamat po ko sa Ginoo man kay. Sa usa na ko kakinsihin ng tumar pag-ibot nalipay mo ko kay wala naman ko kabaliki kaod. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Okay, syempre ang atong collagen gikan sa nasod Japan. Kini usab ang atong Pico Collagen. Isa ka pack 2,190. 7 days challenge. Puro na siya pulbos. Isago lang nimo sa inyong kape. Mata sa buntag. Walay bation nga sakit sa tuhod. And labaw sa tanan ng imong pamanit. Magkaanam-anam kawala ang wrinkles. Again, Pico Collagen. Baby. Ay, hala. The Lord is my shepherd. Wow. I lack nothing. Tinood ba niya ako ni Donggan? He makes me lie down in the green pastures. Na-memorize na ko niya ang verse nga akong tulo He niya. refreshes my soul. Pila pa lang ganito kaadlaw nga basahan ako siya ani. O, Guys, karon. along with the white Wow, pathways dili ko makatuo. Ingusa, dali kay niya nasag o. This valley, Ay, tama. Gipainom na ko siya og remind ko atong nangaging adlaw. your rod and your staff, they Tinuod comfort jud ang giingon nga makapabright gid ang remind ko mix da. Wa gid intaw ko masayop sa pagpainom sa akong anak sa remind ko mix. Pila pa lang gani ka adlaw. Nakita na nako ang resulta. Samot na gid siguro kung isig-isigi na ako og painom sa akong anak ang remind ko mix. all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Wow, very good baby ha. Mwah. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco! Remind Choco! Con el Nance Herbal Products, puede ustedes encontrar y comprar na siguiente mga farmasya na syudad. Todo branches del Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy, at ina mga barangay pharmacies como Alina Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Mimi's Pharmacy na Barangay Lunsuran, Sambud Pharmacy na Barangay Sambud, Daily Med Pharmacy na Barangay Talon-Talon, Pharma City na Barangay Santa Maria, MHK Convenience Store na Barangay Tetuan, ina Win Store, Barangay Ayala. Sincero na mga notisya, sincero na dalida de opinión y rekomendasyon, sincero na llamada de atención. Este, el Servicio Sincero. Programa que ta discutir mga asuntos que ta konfronta con el ciudad y alrededor de este. Servicio Sincero. Ta se aclara mga puntos desde el mga noticias y información. Servicio Sincero. Sincero y con corazón. Servicio Sincero. Todo el día. Aquí na 93.1. Radio Sincero FM. Servicio Sincero. Alas 7:53 del día. Servicio Sincero pa siyempre kita, mga friends, mga kasinsero.
Hasta luego kita a las 9 del día. A ver, sale kita afuera. Príncipe kita Wisi, ¿qué tal el andanza del paseo orden allá afuera? Desde con este día tu compañero casincero, latimoso, macho guapo, blando na llantos. Fuerte que el greetings patiit. Baking kargaw de amenazo. Pero preparo man daw Ellen na reconciliación, no? Tagalog na Tagalog siya afuera del ciudad. Gilbert Miguel. Sincero Report. Bert. Yes, SM. Good morning, contigo. Good morning. Tarikiri man to ko sa man problema ko sa kwan. Amira to cartoons. Bert. Porque man to tarikiri aga-aga pa. Okay lang, SM. Gina. Sí, ventajas que el tari kita para de pronto queda viejo. Gina, ha? Kasi kayo to. Ya atravesa lang Maria, pero di ka... Ya atravesa lang Maria, pero di ka tel boses. Hindi, actualmente, kapag niya, tupa ka na itong taliti. Gina, ha? Naibungan na ito niya sumba. Ah, Ya Gina. de noche, ya empezaban na latra que latra. Pero si aquel aga ya pensaan antes de anda que pensaan ito pasaya kunda Brad Rudy Balonga kosecha niya Japanese cake baka no ay se pursigi man paus. Aga kami na ipap-Japanese cake. Ano hindi ka like aga no. Si, natakpo si kel Japanese cake. Alas 9 ha. Alas 9, okay. Na. Alas 9. Well, next time gani, de noche pa lang ableto, Brad Rudy. Kere makachumang paus, baka pwede asi alas 4 dal agal kusina de Japanese cake. Hindi ba? Habla que tiene también otro beneficio. El hablada, habla que tiene también otro beneficiario allá en la estación. Habla con él, habla que tiene también otro beneficiario allá en la estación. Otro. Sige. Kere ba yung habla contigo, habla con Brad Rudy, mga alas 4 si pwede, kaya tiene beneficiario también na estación. Voy gane. Mucho más beneficiario de esta na estación. Mga miyembro del Porpis. Saya. Este kinadimi Cortawol. El risas na kinadimi Cortawol apang Porpis gayot. Eres tu miembro de Forbis. Habla tiene niya uno. Habla tiene un miembro de Porpis allá a las 4 palang talya ya. Talya aquel uno. Te espera que lo van. Amo. Ay, kusaya. Espera que con el delivery del pan de sal del Rudy's Bake Shop. Tiene también uno miembro del Porpis di Boss Jomar, oh. Tampa DJ di ka de noche. Aquel allá que el natatiles, allá que el firmi, que puso que el firmi ya. Kusaya. Por eso hindi nga rin dejan sa reventado del Datilis Carinderia de noche. Oh, pait. Quiere decir, necesita kayo. Matindi kayo, matindi. Matindi ang ay supposed to be, aga ka, naman duty alas 12. Pero alas 8 del aga, tas sa liaganan, direksyon para na bypass road, tumaga. Maranya na datilis. Saya. Allá no el canto bien caliente. Ay, saya. Good morning, ali ka na, Boss Jomar, Condeno, kada Madam Merites, si Marjorie, si Jonel, si Vince, todo ustedes allí, ha? Datilis Carinderia, good morning. Acabar, pasanya ka. De noche, alam mong bawi. Debe buka pagkalpandamay. Andalya, debe tabla na Ferrell, otro mga beneficiaryo niya, bossing na tasyon. Buka pa pandamay. Ay, kung saya, pirasyo. Good morning, Papayong, at na Datilis Carinderia. Alam yung nagatil tawin na ito na. Dami na tusi, oh. Ay, Maria. Yung pensaba di ka diyan encuentro kami, kaya bahada kami del diatun piloto, kaya noon diyan na,
Puerte babay kayo. Tas may hayaman ng kara di Mr. DJ pati di Ronda Wang. Sa si Wang Akel, tamang babay-babay. Ay, kasaya. Antel Cara si Leo. Tapos si Neman, ano kigil si Wang? Ano pala piloto? Hindi, si Juan Kelo, Mr. DJ Akel. Kasaya. Yan, tulim yung karganta, pati mariga ka. Anyway, SM, ang dami kita na rin di atot. Sige. Senyor. Sí, na sabi to del ayer, ya ayer también otro incidente del tiro. Tiro itamen, onde sa parte? Sí, allí na Kasanyangan SM. Kusaya. Sí. ¿Cuál no hay pa nombre el víctima. Ajá. Okay, allí ba ko na hospital el mga pulis, no? El medic team Kenya entre sa alya. Ya sustenito para de bala na di suyo braso y también na di suyo abdomen. Si Conscio siya kalara, baka tiyan niya kal nombre? Baka pwede aquel hablawal di suyo nombre mga kasinsero, no? So, este víctima SM del ayer, mientras come un karinderia, allí na Kasanyangan, mga kasinsero, de repente una persona y aparece. Ya abuya na di suyo atrás, si Paseo Salip Ansar Alawi Pulalon. Residente de allí na Kasanyangan, mga kasinsero, y aparece na detrás de ese víctima y supa de tiro mientras está almorzaste. Umalinese, de traicionese. Y si Sí. quiere le tira con el ente, dale le chance para poder también que él depende con su cuerpo. Sí. De traicionada si pasa tirada sina. So, ya tira, ya procura pa manapa la víctima, pero señal ito para de bala. China, bilipyo Manapa para pa detrás ele, pero procura pa man hapa, kailangan que le puede limira. Sí, kaya pwede man, ya rebental po sila, pwede limira, ya pwede limira kara. Okay. So, ya procura le manapa para iskapakari con y para evita también con el tiro. So, ya atraka pa la sospechaw, ya anda pa katsuta otra vez de tiro con el víctima, mga kasinsero. Nako. Sí, bueno, la gana kay, ya puede corre SM. Pero niya le tupado de bala na cuerpo, ya corre, entra na casa del mga residente allá, y ya pidigani auxilio. Después, el incidente, el sospechado ya camina para una dirección de Rio Hondo. Mientras el víctima ya lleva con ese hospital y para darle el curada medical. So far, enteramente man la condición de la víctima, mga kasinsero, natali ahora na ICU SM. El sospechado, está siempre at large hasta makachempo. Bueno nga no? Dali pa ko nila segundo bida si Lord, no? Sí. SM, ika-8, ika-9 incidente de tiremas, Ika-9 incidente para el año 2026. Sí. Para na February, ika-2 ese. I don't know lang, si ba robbery hold up, mga kasinsero, SM, kaya sa Alcaldía, ali on del Vitali. Vitali. On del Vitali. Ya investiman que el marido del cashier. Okay. Ya tira que con él. Ya tira con él el sospechado. Nada pues. So, ya sostenido para de bala el víctima na diferente parte del cuerpo, pero ya puede mantener con ese Liban Hospital y se kanya stable ya el suyo kondisyon. Shooting siyempre entro pa So si entro sa shooting, so taliya kita na na Jess. Jess siya. Habla to 8 lang. Nakilaya ka na Jess. 9 lang. Hindi. El 8 el 7 del enero. Diba? 7 del enero. Acabar el ya queda que el 8 dato to tiene kita sa record. Ya queda que el 8 aquel de aquel día ya tiene shooting on del Tumaga Putik Road, aquel el víctima man hermano. Okay. Cerca on del on del safety. So 8 ya, and then sa Kasanyangan 9. Sí, 9. Na plaza ka na Vitali, Jess. Yes.
Oh. Total of 10 el shooting incident. Kuidaw lang kay ya sabiyo kay tiene mga gente, tiene mga puerte amenaso o baka keda 11. Ila SM? Akil mga tiene ba ta resibi amenaso ba? Kuidaw lang no. Kay no kere kita ese Jess keda si 11. Sementa lang sila kwerpo nila. Sina no? Abla sila. Naabla sila. Natansin na siya ng mga amenaso. Paunahan niya lang. Kay si ese amenaso ta sale na boka. Si ese por ejemplo amenaso ta sale na boka balas bin perpelaw lang ka de bala akil kung kinta amenasa. Naamoy ka ni SM. Pero bueno lang kami kay bulletproof el cuerpo. Sina? Hindi na bulletproof, minti-minti lang nga, sereno lang kani un poco na mga boses, bulletproof. Hindi. Ulan también que le hacen tatupa por eso. Ulan lang gani. Sí, na ulan tormento ko del cuerpo ibita. Makingking valiente gente, no? Porque kasi tan ulan ta kohre gayon, no? Tabukaw ni manhulaw. Na el calor ese SM, calor del tiempo. Ese patakayan lang ko'y ulan na tsera. Tamira to sa taumya, tasali umol tsera sa Pero tamuha. sige, agwa lang si tatupa na kuwerpo kontra bala ta. Valiente kayo, no? Pero si pupruba man ulan, kohre kayo, tabukaw ni manhulaw. Sí, lamirasan si. Na anyway SM, so ikadya siya si incidente de tiro mga kasinsero, incluido que la na Vitali donde ya tenigane un robbery hold up, acabar con el víctima ya, marido del un cashier, ya soplo de tiro el sospechoso. 4 ka na yung mga unidentified suspect, no? Onde se parte el chenda na Vitali, Bert? Kay Vitali? Onde se parte el chenda? Binhentiyos ka tayo sila na Vitali? Allí se na sitio Talop-Tap. Talop-Tap, okay. Sí. So, no sabi yung de parte se na Talop-Tap, adentro siguro se. Hindi se na pueblo, adentro se. Sí, adentro se SM, sitio Talop-Tap ya sucede el incidente. So, el víctima mo kasi Michael Francisco Alfonso. So, de ahí lang también na barangay Vitali Macasinsero. Okay, so pero con eso SM, Endere kita na otro también na mga reports, un poco makatriste es el suceso del ayer. Cosa se? Una 9 año bata yaman ipit na truck, mini dump truck, muerto ko SM. Unde siya sucede, Bert? Ali ese na barangay Pamukutan. Barangay Pamukutan, no? Manada mga hauling truck. Zone 4. Mga hauling truck alita pa sa. Ila SM? Manada mga hauling truck ali akala pa sa de graba, mga Sí, el mismo, mini dump truck, tiene pa katakarga graba. Kusaya kayo, 9 anyo. Kung sa si bata ta si tahuga, nakakantoy kamino? Ya hace con él apas el unistrado. Pero largao ya hace apas con el bata. Okay. Now, a mediante kita hace con él apas, timing también tapas sa truck, y atravesa el bata na camino, alcanza con el truck mga kasinsero. Kusaya. Sí. Mira tú, tiene que quitar letrato, blur de ese letrato. Kaliata kiyota mira. Sí, ya pasa kat encima con el bata el adelante rueda del truck. Kusaya kayo, 9 anyo. Bata hombre? Bata hombre, SM. Kusaya, no? El nombre de suyo, si Miguel Ramos. Na pamilya si de usted, de Ramos? Na todo mga SM, el nombre de suyo Miguel. Ano gusto, no? Miguel? Pati sí, Ramos, no? Sí, el family name, Ramos. Ramos. Sí, na may kapada, pamilya kayo. Kusaya kayo, no? Pobre man el bata, oh. Sí, na may SM, no? Por causa con el pero, kaya si apas con el bata, mga kasinsero, ya corre el bata, kaya siyempre, pero kaya pati ko sa wisyo del bata. So, ya correle para na camino, timing, tapasa también mini dump truck. Sigat kamino niya na pamukutan, pasada kat sila mga ansina, no? Pero so, bingkebrantaw yan ang katil kamino. Nuevo pa lang yung sementa, bin marahaw ya. Ali na pamukutan. Tabar el con el SM, tiene besta pwede kita observa, si pasa mga truck, tiene pa kataman ni slow down. Hindi tan slow down mga driver. Kusatos. Na ya puede alcanza con el bata SM, ya mambanga adelante, amo que él ya tumba, ya pasa el rueda con el bata. Kusaya. Yan yung ba ko na sa hospital, yan na nabuhan, pero ya deklara ko na sa death on arrival and attending physician. Ano yung masi, ya pasa insima, kung sa pamantuman expect ko na ese, kebrantaw mga ribs di ese. Adentro.
Mukha ni SM. So, mga kalastima, i-condolensya con el familia Ramos, alin na pamukutan mga kasinsero. 9 anyo, more or less, talisay na mga 7, 8, 9, grade 3. Mga ansina, grade 3. Kabar el truck, lleno pa de graba SM. Nal driver, niya man, ya, nabun mano ya. Si Italia na custodia del police station, onde ba si tamang full under? Ayala pa ba yung Pamukutan, di na ako niya, na Labuan. Labuan. Alia na Labuan, si. So, tali na custodia del Labuan Police Station, el driver del truck mga kasinsero. Ano na ito, baka Ayala pa kasi. Gusto, baka Ayala Police Station. Ayala ka siguro sa SM? Ayala. Si? Police Station 9. Police Station 9. Si. So, enderes kita na otro mga noticias mga kasinsero. SM, follow up kita con el diaton mga barkada del Philippine Coast Guard, Si kay dekel dia, ya pwede sila man recover cadaver, 2 cadaver SM in addition, in addition. Una mujer, pati una nuevo nacido bata, I think, Okay. Ya pwede man recover. Total of, kuanya, total of 59. 64 ya, 64. 64. Kaya di kal dia reporta to 57 aquel. Después en contra 3 aquel 2 mujer un hombre aquel. Ya que dele 60. So Chenya también en contra. So 64 ya todo. 54 ya SM todo. Hindi 54, 64 ya. 64. 64 ya todo. Acabar el está missing 15. 15 ya lang. Sí, 15 ya lang. Tiene pa 15 está missing. Pero el survivor, no hay siya katomenta. Iho ya katele na 293. So, continue siyempre el operation del diaton mga technical diver del Philippine Coast Guard, ali mismo SM na Balug-Balug Island, na probinsya de Basilan, so, expect kita kay este dia, possible ay chinya tamen na otro pa mga cadaver el pwede man recover ali na lugar. Pero el mga cadaver SM kada vez man recover talibe ako na sa diretso na bangkal para ase el intermediate na makasinsero. Okay, unsafe yaman na el hindi naman sa pwede makadaman na kuan. Usa pa mira ko del mga pamilya. Por causa hindi nakaklaro mira, hindi nakakonose. Pati peligroso na salud del gente. Sí, peligroso yan na salud del gente mga kasinsero. So, amo sa el-update di ato. So, espera pa kita kay STD ay kondusyo otra vez con el search and retrieval operation dahil di ato mga technical diver del Philippine Coast Guard. Kaya dice ko to the ever, 26 kaya sucede, pecha 6 del Pebrero, 10 día, pecha 16, 20 día, kung sa kita ahora, 24 día ya. 24 día ya, kay 20 ang kita ahora, no? Sí. Okay, pecha 6, 10 día, pecha 16, 20 día. Plus 20, plus 4. Kay pecha 20, 24 día ya. 6 día lang un mes ya. 6 día lang. Sí, 6 día lang. So, amo sa SM, no? And there sa kita na di ato ultimo report. Un rato to, ha? Ay tiyan amigo di ato, no? Si Ricky Jimenez, ablale, for info, ese taluptap, adelante se Vitali, going Tiktapul Highway lang se. Ay, thank you, Rick, ha? Sitio taluptap. Andada ya para na Tiktapul. Okay? So, na highway lang katse. So, highway lang. Thank you, Rick. Kabisado ko na si Sitio taluptap SM, no? So, na highway lang kayo, ta. So, anda kita na otro reports mga kasinsero SM. Si. El de ultimo report, no? El aquí on de la Boalan, update lang kita. Ay, no hay pa siyempre puede solve el problema del mal olor. Ese Juan, ese estaba na Rio? Ese aquel na Juan, aquel na planta. Sí, aquel la planta del antes tabla sila aquel chicken dress bagel. Dress chicken. Dress chicken, Dress sí. chicken plan como butching plan ese antes allí.
Sí. So, yabuya ya de día el mga inspector del sanitario makasinsero que donde ya puede ka sila mira ese el donde ka sale mal olor. Ya pwede sila kulumbran. Ano, pwede tapa-tapa lang. Na hindi kwan kay alyakat na ese hindi pa sina septic tang katasali. Ay, na kosa open lang ba se o trangkaw kay baka pwede se tapalanganay ko na ese. Trangkaw SM, tapawele, as in, negat pwede entral aire. So, tasopo ka gayot? Hindi lang tasopo ka, sino tasaling at laman del sekretang alya na kuan. Pasensya kayo mga talmorsa. Pasensya lang. Lumay ka tanto dali description. Watay po din sila man pinpoint on the tasali. Si, na amo si RSM no tapri ko ra gani llama ko ng attention del antes dueño kenya opera ko na sili lugar kay para pwede gani el problema solva kay hindi ko na si busca manera mga kasinsero hindi se perde mal olor ali na lugar makin pa largo tiempo ya Bert abli contigo SM mas ta alarga el tiempo mas ta agrava el mal olor naku kusa ka sili no si kusa sili na ora akil mga nabisinida ta estaya manda ka nakagawad Jesse alya lang anay na barangay hall onde ba no pakilubira na kasa tol tap mira yo SM alya tol na no yung manente mga akil na mga kaseria salya no na kabay ba ko mira gente que kasano posible baka talya na barangay manda kanila transfer temporaramente or ya anda ba siguro ng mga pamilya otro lugar ko second klase na perwisyo, no? Hindi aguanta con ese así na sitwasyon na estatuya con el bulito con el mal olor. Abi contigo, la enfermedad hindi to puede, ay nako, tiene que enfermedad allá. Enfermal gente, alyan sina, al dormir tu de noche, aquel el olor, después desperta tu agad, aquel siempre el olor ta saluda contigo. Sí, maskin tapakan ito cara de face mask or cosa tapato na kwanta entra lang siya. Takorda man yung kuno sa lugar ante, makintali pa kailangan kompanya ta opera, kada tapa sa kitali, tiyan kat olor. Takorda ka siya de ante pa, no? Na pero kuno sa description kita dali to aura, baka akal tiyempo na yung masya sila, masya agrava el olor. Siguro ante ta pwede pa sila content, kita po na chemical. Nara na yung makasiguro. Posible siguro SM tapon sila chemical siguro kabaryan naman expired el chemical mas malo area sa kaya el olor di suyo under pa sila buwalan no under pa na buwalan okay si buwalan so el best solution ali el uno lang ka solution tamira kita ali SM manda ko na sala okay ese lang ang solution ta pwede kita mira para pwede ko na limpia lugar ali mga kasinsero kaya may otro solusyon. Por eso, ese mga barangay donde tiene mga planta, allí na Mercedes con ustedes, tiene yung mga piggery, tiene poultry, hindi ba tang perwisyo? Mucho que el taque da un poco perwisyo que SM, el poultry na mulumuluan. Na ese. Kay por causa, si taliga el tiempo de montón de moscas. Cosa pase. Moscas, sabi contigo, ang mga residente alya, paltanada si ulam pol moscas. Antes, ansi naman tabi ka namo, naliun yung taque da aura na sambut que tiene di planta antes. Después cuando ya primera vez ya sumi el agua, ya mezcla na agua el di la mga cosa que el di la sucio ya que hindi sila ta despacha bonamente, bien raka kat na fiesta tu pa, no? Naya reklama ka ng mga bibientes na City Health. At that time si Diyota Kamali, si Dr. Rodel Agbulos wal City Health Officer, ya dali plaso ko na ese para hinahinay sa lili, no? Siguro el di la salida took about siguro si Diyota Makamali mga 1.5 years. Hasta ya po diya sila sali totalmente, no? Ta entendió daw ya cambia daw somewhere allí na banda arriba, Lapakan ba kung sa aquel lugar antes del Lamisahan, Lamisahan. Lamisahan. Si Tebe kayo siya sila na klase de negosyo. Aquel leos ng mga residensya. Leos na kaseriyas. Kaserias, hindi talaga lapikihan. Na siguro tamen nga to give justice to them also, siguro establish sila lino ay patanto kaserias akal tiempo. Na pero por eso gane el barangay concern si pirma man kontrata no matamen dala bin largo tiempo. Akal renewable ponya kita mga every 5 years. Renew na chena tamen tadala ta mga 20 anyo na. Por eso el mga dueño they have something to hold on, no?
pera ka sila Sí. legal tiempo. Siyempre, kita kumenta sa kaserías. Sí. O, debe lang también kayo. Pati, ese que firme, el número 1 debe hacer el limpieza para ese mga mal-olor, hindi Amo. ese man, hindi ese padese el mga residente, mga kasinsero. Yan man kita sa ate, tabla kita, no ibang way para kilaya si, kilaya si desalean sila. Tiene man daw, na sino, el problema, tiene tamen mga dueño, hindi ta obedece cosa en ley tabla, kasi kumpra sila kan mga chemical, aumento kal na dila mga expenses. Karo Sí. daw kel. Na, hindi tamen pwede, mag-sacrifice ang mga cercano vivientes. De verdad, tiene ese chemical ese magal, ya pwede kita sabi kita usa ka ni tabis lali para hindi ka si abuyal olor. Sí. Pero ang mga tabla to, ese chemical hindi basta-basta el presyo de ese. Karo si. Siguro Karo pensa ese sila. chemical. Pensa sila si kumpra kita pirmihan sila, jutay lang datong ganansya. Na tan sacrifice sila. Kahit kung naman to se pwede kumpra kuan, naman to se pwede kumpra akel Minudo. galon-galon, sino kuan man drum. Oh. O by drum ese ta pwede kumpra. Pero pensa Por ko eso pirmi. taguan ta sila kun ese hindi na lang gasta mga kasinsero. But anyway, si el barangay, bira kita nabuhanan ni Sim. Sí. El oficiales de la barangay ta hacer manera makasinsero, también el city health para pwede gani solba ko ng mal olor que ta experiencia el barangay Bualan en particular Para es cosa- el highway mga sugi barangay. Hindi utol palabra para puede salva con el mal olor, para puede kita con el mal olor. Para puede kita con el mal olor. Sí. Sí. So, amo sa SM el di aton report do, kaya pwede kita man kubri mga kasinsero. Del ayer o de la anoche y también antes madrugada y también de la pasado día que no kita puede reportar. So, yo estoy Barcada, Sincero Gilbert Miguel, reporta aquí na Radyo Sincero 93.1. Basta sincero. ¡Suerte! ¡Guapo! Sincero Report. Alas 8:21 del día. A ver, dire-diretso kita para kabaya, no? Como cosa kita tabla con ustedes en adelante más temprano. Este día viernes, o para en este día viernes ya ve el sesión regular del Consejo que debe hacer todo el miércoles. Ahora, sabi kita si cosa forma parte na agenda. El agenda quiere decir el mga topics to be discussed. Allí na sesión regular del Consejo ese día, por medio del día un compañero allí afuera, el chairman del Committee on Ordinances and Resolutions, el assistant floor leader, the Honorable Councilor Gian Paulo Enriquez. Come on down, baby. Cons? Good morning, Kutigo, Mario Boy. Good morning, con mga kasinsero. Buenos días, Ciudad de Zamboanga. Buenos días. ¿De cuándo lang yung viral hombre? Kasama yun, habla to, welcome kita con el chairman del Committee on Silence. Hindi. Ito ba Committee on Ordinances and Resolutions. Del cuando viral hombre, nuevo lang kaya mira yaman po sa parte del hindi na talaga ma-reach. Out of town natin, di ba? Ate semana? Yeah, naligay kita ayer. One day seminar lang akel dal Wednesday. Okay. Yeah, India kanaton, diaton alcalde, upon instructions namin dahil diaton human resource. Aha. Yeah, imbita ka nato na yan Maxwell Leadership Summit. Sana all. Pero man marites anay ko no te ha. Naku sa manal historia ya. Kaliente historia de politika no. Ya deklarayan pa kayo nuevo lang el vicepresidente Sara Duterte kay corre le presidente na 2028. Kusal mga historia. Tawag kita mga chismos sa Zamboanga. Marites tamen no. Marites ka sa Zamboanga. Anyway, daw tamira sila el opinion la tawag with other city officials namin. Okay. Some other LGUs na amay gani kay landslide daw el Granada. Landslide cons. El projection gani, kwanto yan sa kasi VP del last election 32 million. El projection gani, mga 40 million pa arriba.
sacada, si por ejemplo, hace la elección, pati, tal cosa kita taui, bien grande epekto katakel ya anunsya temprano si BP Sara, aura daw, alya na kongreso, at takal mga kongresista tamang pabalyente de mas temprano mga mamarul con la administrasyon, tatya niya miedo, que queda sila parte del grupo que tamuve para el impeachment di Sara Duterte. Yate negat epekto, no? Tamira yun, baka amusel uno del mga strategy que pensal campo di BP Sara Duterte, no? Y bien efektibo. Amo kita tamira gani, no? Propenso ese, kay, although on the negative aspect naman sila, if you declare now too early, manadagat to pero sa my opinion lang, kay this will open at mga meetings, no? New opportunities. Yes. Deklarale. This will get intention. Pati Estel Uno, sabi mo, bien bright kat sa campo di Sara Duterte. Bien bright ba kayot? Pati Estel Uno, dahil mga advantages ali, el mga financiers aura, sabi si kung kiyan sila basya, nila financial support. Siyempre si tu financier, hindi to basya supporta dito kung talunan o sabi to kandidato, hindi gana. Diba? Tupaw, no? Kaya daw kayo may financier aura, mga kiyang kada kontraryo di Sara. Kasi yung balal strategy, no? De Veraza, no? It worked for her, mas bonito el plantado. Kaya naman tamang cosa sa konsi, di ba, de ante tabla, una vez declara tu temprano, igual cosa sucede kunda Manny Villar, pati kung Jojo Binay, na todo la kalkal, todo mga kosa-kosa nila, takama si kalkal. Na nakaso taman di Sara Duterte, makikihindi ta deklara si Sara, nanas kinahda siya mangkun Sara. Na siguro ta pensal kampo, na kusa makita malingasa. Todo yaman sila ang kalkal. Todo yaman. Todo yaman. You might as well, kuanya, deklara temprano. Pero recycle yaman todo mga kosa ta si kalkal, no? Mga kosa nuevo, no? Deklara temprano, de Verasan Bilibyo. Kaya bertuche na daw mga congressman aura, akal primero ta, sige-sige pa taman ralira, taman support, aura daw, niya dito, no? Tatesalaya daw, kung ang grupo, kenta rin po kung ang mga impeachment cases kontra kung ang vice-presidente, makarisas. De Veraza, no? Daw yakeda pala daw bargaining chip. Yes, oo. Deklara letters temprano so that, may clear the way ba? Mira to, given ang sitwasyon, KL election, as aura o as election, as na 2028, may man otro quien puerte. Kung sasi, no? Kontraryo. No ay man kien taman surprise puerte kontraryo. Si Chene man, na gana ba sila kung Sara Duterte. Na doon mismo si Aura, el declaración di Sara, ta indikase como si Sara ay al presidente na 2028. Na por eso, aquello mga tamang pavalyente, mga mamarul, abahaw yal rabo Aura, kay sabi sila, si hindi kung Sara pwede pichi alin na impeachment, na hindi pwede kore si Sara. Hindi magkalabla kay para kebra ko ng kredibilidad di Sara. Kaya naman ko sa kikebra niya, mataas sila pasipala kung Sara Duterte, mata na popular, no? Na tulumimo, deklararle temprano, na tulumimo tadali kalmira, no mas otro kin kada presidente na 2028, si Sara Duterte, por eso kamati siya kamo. Kung sino ba tabla kung mga kontraryo, natatya niya daw miedo, lo, dimas? Dawan si nagana el opinion ng mga mayoría tamen. Y también, man también kita tamira, daw may mga yot ba buen kontra Encante. Ay tene la vicepresidente Sara Duterte. Hindi ba igual aquel tiempo di Manny Villar, Jojo Binay, aquel tiempo fuerte ka nombre di Manny Villar, orada ko do cerca, ubuyal nombre di Pino, muri pa si Cory, di ba? Destiny kat di Pino, de tiempo tayo di Jojo Binay. Alguno ka na binhambugero ngayon, kalito ba BFF, no? Hambugero ngayon. So kay si Binay ang katalga na apikihan niya sa nombre di Duterte, di lata si Binay. Na pero ito di Sara, this is another case. Todo ko sa kosa sila kung Sara kabase sale, mata ka na pa man popular si Sara, kaya ito na survey del November bakel, negative 15 si Marcos, plus 31 si Sara. November siya, Pulse Asia. December surveys, SWS Social Weather Station, negative 3 si Bongbong Marcos, plus 28% si Sara. Na, amedyantes ng mga detroso kita sa kunal vice-presidente. De Verasan to. Leos kayot, no? Sinira kita by analysis. Unless something yang ko sa out of the blue that siya buen kontra. Pero tamira kita as of now,
daw na klaro. At siya nga na tabla cons, talya paltata na dahig. Ke muri el tata alya, bentaha kun Sara. Ke hindi po de bolbe aki, bentaha siyempre kun Sara na. Ay kayo, el mga kontra. Tene nga na mga los de Masaura, tambalimbing niya na mga akil mga bayente kat primero. Aura na mga entrevista, tanong niya sila, no? Doon lumimo ko mo, yamenoraya ba el pakaduro kun Sara Duterte? Nagalasan. Yeah, Amo kita beto. Tamira, no? All indications, Sara Duterte gayot el next president. Ex-president. Depende kasi. Kaya, well, with the effect kaya kausa, chilling effect kaya kausa ko del congressman, kilaya pa ka na mga puwersa aural dila impeachment case kontra ko ng vice-presidente. Nagalasan, no? Kabar, ya tiene pa desisyon el Korte Suprema. And some of the former justices, no, padala mga opinion, legal opinion, amo nga nagel in favor of Sara Duterte. Ano sabyo? Si ese madepinilin kasi siguro diskuti na session regular este dia, no? Anyway, sabyo, tiene mga agenda li. A ver, pati kita sabi li, si merece pa si mga agenda, baka tiene li lasang-lasang. A ver, uwino kita cons? El primero ki Mario Boy, el mga presentation of resolution of commendation. Commendation, okay? Dito yung paborito. Sa nakita ki mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareto ha. 7. Nung po kumuchos 7. Opo, di lang kita kumuong kanatro. 8, 9, 10. Just bilog. Yes. Just 10 people or 10 persons or organizations to be commended. Si. Okay. More or less, Amuel Tamira kita. Channel yung mga proposed ordinances? Kaya kita proposed ordinances di Konsehal Litlit Macrohon. Akil ranay tuwado, tan libog-libog malaki din yung kopya. Okay. Pero tiene proposed resolution el diato honorable Litlit Macrohon. Tiene kita dialogo este dia. Aba, di cosas El dialogo with respect to el water situation, water supply situation. Water supply bien timely gayot el cosa area yo quiere llevar ha. Ya mention na to nombre de Litlit Macrohon. Paborya include sila el sitwasyon ali na hilltop na San Roque kay hindi na si amo tamira gital mga hente tamira to kalchene portion ali mga hente talaba tabanya na kantoy kamino kay el agua hindi kasubi ala kanila. Alyagat na hilltop. Hilltop kel. Hilltop San Roque. Oo. Chene yateni. Oo. Ya uwi kita kay low pressure that say ever since ali. Di 3 anyo daw seke. Tenebes abda sila para daw man-inject water and water district. Okay. Pero anyway, timely sa Barrio Boy kay we had invited el OIC General Manager del Zamboanga City Water District para man-shed light po rin. Sila other areas other areas como Sinunok and Malagutay. Okay, I just hope que hindi sila usa rason que low pressure SLE agua. Okay, tamantay kita ko na siya pero tablangan ng mga residente yung kwento jikal dia. Tabla sila 3 años este ansina. Sir, quiero decir prior to ese incidente, monamente el agua kanila de antes. Porte katel agua. 3 años daw sila ali. Quiero decir before 3 años, monamente la kanila. So, nung sila deha kay hindi si bueno, alita laba, después alita banya, ya tenado kami un instance niya, pwede bangga kon, ya pwede ase bangga kon un mujerel, un tricycle ba, kenway pwede mira, o kaya, kohre daw kel, na ohala kada Konsehal Litlit Macrohon si Kapitan Bebet Macrohon, de San Roque, asikat sila prioridad ko na sili, na hilltop, do makakuansi, no? Hindi bueno para na sentido de atun mira kita ko ng mga hente ansina de noche specialmente bueno lang nga na sila area lighted no kasi iskuro dilikaw kayo no
Anyway, imbita man natin con el Water District, baka pwede si Con, sa Teo Asia doon ali con el Water District. Actualmente, el dialogo not only el Water District, but also el CDRRMO. CDRRMO. Imbita también kita. Aha. Kun Engineer Alan Romel Labayog. Aba, bueno siya. Tiyan kasi con el earthquake. Pati con Rodel Inclan, Chief del Pag-asa. Bueno siya, mga natural disasters. Sí, mira kita, cosa kita ay baka pwede tu preguntarle kung Rodel Inclan, baka pwede sila kambya kung nakil weather update nila, kaya template yaman. Sí, amo gane, no? Mira kita, cosa kita pwede hacer. Pero time is the boy because el dry season is coming. Pwede kita mira pa no? Although tamira kita cosa mas bueno pwede kita hacer este mga tiempo. Bueno. Although ansina lang at kada legal tiempo sekas. Pero sige lang, uwi kita cosa bakit siya nuevo sila mga idea li? Uwi kita cosa mga buen idea. Pero el proponent de este barrio boy si Honorable Dan Vicente. El dialogue. Sí, pero el ordinanza de ecotourism, an ordinance establishing the integrated freshwater research production and ecotourism center, el autor de ese si Juan, Honorable Litit Macoan. Okay. Bueno, that has to do with climate change. According to kailan outing kita na Rio Con sa Calvacer ka na casa ng Consal Dan Vicente. Amira to un poco lang ang agua na Rio, no? Poco lang kay bawa na rainfall. Rainfall diaton din bawo por eso abajo gatse. Por eso kani siyempre din yung plano de reforestation. Konsulta pa yun na DNR and OCNR. Para así kita reforestation na Ciudad de Zamboanga. Ese bueno. Después, tiene que mga MOA barrio boy lang, no? Tapi di authority, el diato na alcalde. Para así mga proyekto, tiene mga construction, nasan rocket na message, rehabilitation de mga Loon Drive na San Roque tamen. Mga otro pa mga of course application de Galera. Siyempre firme kasi. Cosa application cosa siya para abri otro Galera o para derby lang? Hindi, special permit. Special permit ng mga stricto el alcalde Olaso. Después, tiene kita mga barangay annual budget for barangays Calabasa and Tictapul. Después, tiene kita SK annual budget namin for Campo Islam and Lanzones. More or less, naman sina lang mga Mariboy. El earth shaking aquí. Kailangan dialogo with Zamboanga City Water District. Earth shaking, ha? Asya sa todo li si Kozaman? Sí, mira pa kita, no? Cosa otro, cosa kita pwede hacer. Anyway, talimang kita mañana para pwede kita diskuti pa mas cosa Kore lang ang tiempo, no? Sabado ka lang mañana. Muy bueno, sige para preco pa mañana. Si tiene tuta ko. Tiene ako, por ejemplo. Kita pwede diskuti. Tiene akorda, por ejemplo, tiene lasang-lasang. Ali po din rin yung akorda. Kay un dia pa lang niya pasa. Or tiene lang na audience, na gallery, kaya na podium. Pwede tayo kita kubre. Nasiko sa manda ko na Sergeant at Arms to escort outside of the session hall. Saya ngayon. Papahit ya. Sige. El alcalde wala sa kanila noon. Ganun lang si announcement. Tapos pinadali di personal ayuda. Ko. Para diaton mga hermanos y hermanas Muslim. Okay. Espera lang nosotros no hay el lista de la copia de la schedule del Mayor Olaso. Cosa si ayuda kaya sumibarko? Del barco del diaton mga hermanos y hermanas Muslim que celebra el Holy Month of Ramadan.
holy month of Ramadan. Okay, So, okay. tinemang tadalay Mayor Olaso. I hope pwede tamin dali city government para pwede kita man-join tamin. Oo. Bueno, kay taobserba oral dito mga hermanos hermanas Muslim kon el holy month of Ramadan. Not only that, para kung mga Katoliko tamin, we already started con el Lenten season because sucedía tamin last Wednesday. Oo. Cuando April ba, no? April 2, 3 ba kel el Huwebes Santo, Viernes Santo? Daw, ansina, Mario Boy. Mira kita mañana. Anyway, we have plenty of time mañana para man-discuss con ese. Okay. Sige, Cons. Good luck con ustedes. Sí, thank you very much con el Radyo Sincero por la oportunidad. Dale kita informasyon regarding la agenda ko sa discutir el Consejo Local. Y también muchísimas gracias con el mga buen ciudadanos de Zamboanga. Muchas gracias y buenos días a todos. Okay. El chairman del Committee on Ordinances and Resolutions y el assistant floor leader allí na Sangguniang Panlungsod, el orgullo del primer distrito, the Honorable Gian Paulo Enriquez. Llevando el hora diato na alas 8:40 del día. Kaya bakit kita mga cosas que discuti hasta acabal programa luego. Eso no te desalili kay ay bira pa el Servicio Sincero. Servicio Sincero. Importante sa atong kaugalingon nga aduna kitay proteksyon mubos sa atong immune system aron dili daling magkasakita. Tawa-tawa si mga higala, dili basta-basta. Ubo, hilanat, dengue o uban pa, solve kang tawa-tawa. Immune system booster. Busa para laging healthy gamit og tawa-tawa si mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Ang isa sa mga hinungdan sa pagpanakit sa atong lawas mao ang pagtaas sa acidity sa atong dugo, sama sa uric acid o uban pa nga moresulta sa pagkaisog sa baho sa ihi. Kini ang kasinatian ni Luz Tutor of Butuan City. Kasi ngalan na Si Luz Tutor, taga Mahogany, Butuan City. Pila edad? 67. O sige, batiin mas una. Daghay gibatin ako sa una, ma'am, kaning akong likod sakit unya magpan sa akong kuto-kuto sakit akong mga kilid. Unya murag daghan naman ko gi panuman wala man gyud na kuan mo nang nakakuan ko sa drama bitaw, ma'am, kanang parte sa gugma. Sige gid ko maminaw ana bisan asa ko sa kusina dalon akong radyong gamay. O ano lang gid mo kapaminaw ko sa imo. Unya kanang mga tambal, uri akong naobserbahan gyud nga magsigig sakit ang usay akong puson. Unya naala magiging ko sa kidney, ma'am. Karon nakasuway ko anang nans o kanang UAID, akong isuwayan gyud. Makakaan ako kanang akong pag-ihi, murag kontento na gyud ko. Nya nabitay lain na baho sa atong ihi, ma'am. O murag nawala gyud na siya. Antod nga nagkuan gyud sige kog tumar, magtin-aw na gyud ang akong ihi. Ay, very good. Salamat kaayo. Mapalit ang Nance Herbal Capsule o UAID Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. Uy, Day! Kumusta ang operasyon sa imong pana? Successful ba? Wa madayon og opera? Mao ba? Kaluyan sa Diyos, Day. Among gipatumar sa UAID Herbal Food Supplement giparisan dayon sa Nance Herbal Capsule. The most powerful and perfect combination Nance Herbal Capsule UAID Herbal Food Supplement para ang kaugatan, hypertension, high blood pressure, gouts, rheuma ug arthritis, taas nga uric acid level, sulbad na kanahigala. Nance Herbal Capsule UAID Herbal Food Supplement imnon duha ka kapsula kaduha sa usa ka adlaw. Ikaw manggoy na nga saan ang mga sinakodong? Kaya raman day. Sige kay magbubuha pa ko. Wow! Ang lupit! Resulta sa UAID Herbal Food Supplement nga giparisan sa Nance Herbal Capsule. UAID Herbal Food Supplement Nance Herbal Capsule ang pinaka-epektibong kombinasyon mapalit sa tanang butika nationwide. First mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang Nance Herbal Capsule kay para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata sa atong community na murag dili na siya baguhanon ba kanang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas. Okay. So mo kini karon ana karon og dugang na support sa ato ang
Nance Herbal Capsule. Karon ang Nance Herbal Capsule gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So mao to no yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans. More of your favorite shops at KCC. Make your shopping experience extra special with more of your favorites. From food, gadgets, essentials, and fashions. You will find everything you like, everything you need, and everything you love. Veniaman Shop na KCC. Takia todo na KCC para con ustedes. Heavy o irregular periods, acne, galagas na mga buhok, sakit ang puson, sintomas kini sa hormonal imbalance sa mga babae nga pwedeng mamahimong ovarian o polycystic ovary, myoma, breast cancer, cervicitis o kaha cervical cancer. Aron malikayan kini, mag-Cervicare Herbal Supplement na. Aduna kini motherwort, evening primrose, angelica herbs, horny goatweed o high-potent phytoestrogen. Kini ang natural female hormone supplement nga makatabang sa pag-normalize sa female hormones aron mabalik ang kahimsog kabaskog sa lawas. Mutabang pud kini aron malimpyo ug mapagawas ang mga patay nga dugo sulod sa matres. Inom og Cervicare Herbal Capsule 3 times a day para sigurado nga healthy ug limpyo ang matres. Basta Cervicare, limpyo na, fresh pa. Course brought to us by Nance Herbal Capsule ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bag-ong Nance Sopri Plus Capsule magpahinay ug magpa-control sa presyon sa dugo, makalikay sa sakit sa kasing-kasing ug makaayo sa circulation sa dugo ug maka-fight og infection. Lami imong tulog ug ma-regulate gyud ang imong blood sugar, antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong Nance Super Plus Capsule. Pinarisan sa atong UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins ug excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa Nance ug UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Sakit galikod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil. Ang tubag sa mga kasakit, gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon, mabati ang tinuuray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil, available sa tanang butika. Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza gikan sa weekly, quarterly ug million pesos. Atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Si Corazon Daden ni? Yes, ma'am. Unsa mga product imong gigamit? Nance, UAID. Dugay akong si Tumar. Ay na ako gibati ba? Unsa gibati? Na ako ibuko sa likod, ma'am, sa spinal bitaw, ma'am. Di man ko pwede operahan. Dako namin nagkakapang sikapani ba? May kuan daw, delikado daw. Nakapaminaw ko sa imong mga programa sa radyo, ma'am. Damay mag-testimony nga mauni, maayo sila. Pero ma'am, tigid ma'am. Miminting gid ako, ma'am. Okay. Kumusta may paminaw karon? Karon sa Ginoo, nakatindog ma'am. Ma'am, salamat kaayo, ma'am. Salamat kaayo sa inyong produkto, ma'am. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang paglagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit
sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Ang kape nga dunay daghang benepisyo, Nance Corn Coffee. Ubos ang risgo sa colon cancer. Daghan sa kining vitamins ug minerals. Maka-reduce sa hemorrhoid or almoranas. Maka-boost sa immune system ug maka-prevent sa anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog. Makapaubos sad kini sa cholesterol. Labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit ug maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes ug hypertension ug makapaligon sa mga bukog. Busa kong mga pika, diri na sa Nance Corn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Ako si Consolacion Ramos. Ako nagian sa una kanang dito anxiety. Ko matay lang ko ani kay kanang kon kay kwato stress kayo akong lawas ba. Tapos na feel gyud din ako wala man gyud ko gimo sa lawas gawas sa akong menopausal. Kanang magkurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya. Itay ko palit aning non-capsule kaning U8 ug kaning cervicals na feel gyud din ako nga na-relax akong lawas. Muna hangtod karon nagsigid gyud ko og inom kana pirabuyag kung anjud kay ko energetic. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Con el Nance Herbal Products, puede ustedes encontrar y comprar na siguiente mga farmasya na syudad. Todo branches del Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy, ina mga barangay pharmacies como Alina Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Mimi's Pharmacy na Barangay Lunsuran, Sambud Pharmacy na Barangay Sambud, Daily Med Pharmacy na Barangay Talon-Talon, Pharma City na Barangay Santa Maria, MHK Convenience Store na Barangay Tetuan, ina Win Store, Barangay Ayala. Sincero na mga notisya, sincero na dalida de opinión y rekomendasyon, sincero na llamada de atención. Este, el Servicio Sincero. Programa que ta discutir mga asuntos que ta konfronta con el ciudad y alrededor de este. Servicio Sincero. Ta se aclara mga puntos desde el mga noticias y informasyon. Servicio Sincero. Sincero y con corazón. Servicio Sincero. Todo el día, aquí na 93.1. Radio Sincero FM. Servicio Sincero. Sincero. Alas 8:51 del día. Suki Ieng Ventura, good morning. Alin ang kalukutan. Job dala no mira ka naton el diaton na Facebook page ali. Para pwede kita mira si Kenta Mantika, no? Napreparaw daw bisita el Presidente Bongbong Marcos na Naga City, Camarines Sur, allí na Bicol Region, donde el mayor allí si former Vice President Leni Robredo. Mag-join force daw sila. Second, el politika ko sa tapo de ase, no? Kay por causa, el dila common goal is to defeat Sara. Si Leni Robredo antes, cosa ta habla con Marcos, si Marcos también, ta contesta con aquel cosa ta akusa con él kay igual man sila corre antes del 2016 igual sila corre vicepresidente ahora tiene posibilidad man amigo sila man unite kuno sila okay para puede daw tener buena kontra na 2028 si BP Sara Duterte. Mira kita kilaya. Nadiaton na Facebook page, talikan na Bambi Rivero, si Sir Emmanuel Sebastian, kitabla good morning Sir Philip, basta sincero, guwapo, swerte. Tali también si Ma'am Lynn Vicente, happy listening Sir Phil, watching live from Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. Tali también si Allen Shook. Yan mo kita klaro, mira, where? Allen Shook. Di mi amigo si Allen Shook, retired policeman. Really good morning, Sir Philip. Good, God bless you and your family. Y también si Delson Sapurani. Good morning, Sir Philip Abuy, watching from Crime Watch volunteer group na Hermosa Chicken
na Santa Catalina. Good morning. NRP Zamboanga, good morning Sir Philip. Basta sincero, guwapo o guwapa watching from Santo? Santo? Watching from Alicia Isabela. Isabela, nandyan ka sa province of Isabela. Ha? Good morning, Miss Mabel. Si Miss Mabel Castilar Muta. Good morning, Sir Philip and Cons Gian. God bless. Okay. Alright, so alas 8:53 siya kita del dia. Kamuko sa kita ta ablakel entenantes sa mga friends, no? Bonito el strategy usa kada Vice President Sara Duterte. Ahora taman atarantahan yan mga kontraryo, no? Ma'am Juanita sa Coso Roldan, good morning ma'am. Na pwede pa man apas. Taman tarantahan yan al kontraryo. Ay siguro istudya katakel, no? Kampo del Vice Presidente Sara Duterte. Siguro tabla. Hindi man to offensive kanila, pero sila bukay-buka rason para sa nanasan kuntigo. Di-deklara kita. O, yan deklara temprano na tarantahan ka sila aura. Habla si Eric Jimenez, Manggrit kun Ma'am Manggrit, good AM kun Sherwin Triplet. Sherwin Triplet Pia nalunsuran mga barkada sa good day Win from Ricky Jimenez. Abang kalta kwento kita tabla sila ke deklara o hindi deklara kosa man sila ta buka mga kosa ta si kalkal para destrosa ko del Vice Presidente ya deklara si Sara. El bonito katakel kay nuay kat man leak informasyon por eso todo sorpresaw. Atala daw na Malacanang, no? Ya pregunta ko na Undersecretary Claire Castro. Hablale si ya pode miral presidente. Con la declaración de Sara Duterte. Con el mga reporter na kasuhan na reaksyon del presidente. Habla lang daw del presidente. Good luck. Ha! Good luck, ha? Ahora el pregunta. Si Presidente Marcos ba y el de su antes rival na politika Leni Robredo, preparaw ba sila dos en tehraelang con el dila kaday cual diferensya para manjunto y imbiti con el un common opponent? ¿Cuántos mga spekulasyon el kita sa liaura que la administración Marcos, el campo de Robredo, posible daw establise un alianza para na 2028 elections? Después que el Malacanang ya revela que el presidente ay bisita na Ciudad de Naga mañana Sabado para diskutir acerca del mga proyekto de flood control. No hay mga proyekto allí siguro tasumi, no, na Naga. Si Robredo, Kenya se perde con Marcos na Vice Presidential race del 2016 pero ya perdele na di la rematch durante el presidential election 6 años después amo ahora el alcalde del Ciudad de Naga. El Presidential Communications Undersecretary Claire Castro habla que si Marcos amo en la mira acerca de la implementación del flood mitigation project o plan kontra baha na Ciudad de Naga este Benedero Sabado. At the end of a story. Yung bakal palabra, aquel tabla pa sila, mantangkas-tangkas siya sila todo. Hindi pa siyempre sila gana kung na Sara Duterte. Pero TDCS. El kung kien sila taasin nahnasan, mas takina popular. Na mga survey kaya ase, aura kay baho na survey, ta question na aura ka na Claire Castro, kay si que manera do con el survey ase. At si Senate President Tito Soto, ta question na. Porque daw ang sinal resulta. Na! Del November 2025, el resulta del survey, negative 15% el trust rating de Bongbong Marcos, negative ha, mientras positive 31% el trust rating, quiere decir el kumpiyansa del mga Pilipino, nila dos di Marcos y si Sara. Negative 15% si Bongbong, plus 31% si Sara. Del November el survey de Pulse Asia. Del Diciembre, survey del Social Weather Stations,
Negative 3 si Bongbong Marcos, plus 28% si Sara Duterte. Amosel kung kin sila tadehtrosa kidehtrosa por causa del impeachment. Matakad na pagkana popular, syempre, todo el dia de mga notisya tasi sila sali to discredit, no? To discredit the popularity, to destroy the popularity of the Vice President. Pero biro man ang kosa ta susade. Accepta lang at sila destiny di Sara Duterte para queda el otro presidente Duterte na 2028. Dahil mga metsyempo na mas oras mga friends, mga kasinsero, ya llega el tiempo donde ay tenía kita que tranca el cortina del diaton programa para dali kita camino con el siguiente programa que entra el programa de DJ Jong a las 9 hasta, okay, viernes kita oras o alas 10 pa entra. O alas 10 pa entra si DJ Jong. So in the meantime, 9 to 10 a.m. Man-enjoy of today's week con el mga old love songs cortesia di Engineer Joby Rebollos. So kami, kung loloobin ng Panginoon, habla si Brad Rudy Balonga, si Sister Lene Elina Rudy's Bake Shop, mañana también kita ha. Mañana tagi kami makinsabado, punto kumigo mañana si Konsehal Gian Paulo Enriquez. So till tomorrow, bye-bye now. En calor di Engineer Joby Rebollo sa kinastudio allá afuera. El diaton kasinsero, latimoso, macho guapo, cargao de amenazo. Preparado na reconciliación. Tagalog na Tagalog. With matching interpreter pa si afuera na siyudad de Zamboanga, Gilbert Miguel. Este el Dios de servidor sincero, el Dios de Barrio Boy. The name is Philip A. Till tomorrow, bye-bye. God bless you all. Love you. Y no olvida firme. Basta sincero, suerte. Basta sincero, guapo.